हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मो बाइक कौन खराब है चलो देखिए। मो बाइक टायर सब फुली जो मान एयार नहीं टायर ट्यूबलेस अच्छे। आम आज गोटे ट्यूब पकड़ा ट्यूब पकई देखा हूँ गेबुटा कमुचे कि ना। देखते ट्यूबटा फाइनल ट्यूब भी किणी आनी भाई आमर पूरा खोलिबार लगी सारे। मन जा पूरा कंपानी टाइट पूरा थिला ना ना 4 वर्ष पाखापाखि है गाड़ी आ तार रेगुलेटर खराब है मतलब तार गाड़ दे रेगुलेटर पकड़ा भी लास्टिंग करनी गाड़ी ये देखन परिस्थिति गेंडू भाया ट्यूब पकने कमी जीवन से भावुँ माने गोटे जगार यहीटा जो फुले ना आ विशेष ना से गोटे पाखापाखि जगार 2-3टा टायरटा भल अच्छे बीट पूरा भल अच्छे किंतु डर लगुच कौटी पथर मथर माड़ जब फाटी गड़े गड़े केन्दा कचिज आ तो गड़े हेन प्रेसर थाई गड़े हेनी वर्षा वर्षा गला देखिए से नंबर ना देख लिखिगला कहले से नंबर 130 90 15 चौका भान ना ये छिड़ी जी बोले सेंसरटा खोल देलन रसी मसी तार पानी वर्षा पानी सब देखिए छिड़ी जी तार एत स्ट्रंग थी दुर्बल तार कंपानी गोटे छिड़िया ना टका से 700 टका इनकम कर फाइनल चक्का बाजार चक्का देखिए तो बड़ गाड़ी चक्का है कौ गाड़ी लगे कौन बड़ गाड़ी हर पैसा गाड़ी थोड़ा देखिए हर पैसा गाड़ी देखिए मैं कमे दीजिए सर 65 टाका कंपनी को 60 दिए हाँ अरे मन कौन पैसा 60 मुझे ये लिखी चाहिए पैसा कितने ठीक है बाबा ठंडा देखिए टायर नष्ट कर देगा टायर दब क्या कथा टाली मैंने छाड़ी ना टाली मारा करा पुणी यदि मुझे पिकअप फिटिंग करता ना तुम बड़ खाई सब करना कौन बहुत टाइट हो रही है
ସେଇ ଜାଗାଟା ଦେଖା କ'ଣ ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା ଆମେ ଚିହ୍ନ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ନା କେଉଁ ଜାଗାଟା ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ତ ପୁରା ଚିକିଣିଆ ପୁରା। ତା ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଯିବ ଏଇଟା ହେଇଛି ପୋଲିସ ଟିକେ କାଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି। ଡବଲ ପରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି 10-12 ଦିନ ଡାଲେ ଇରା ତା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ପୋଲିସ ସେ ଏୟାରଟା କାଢ଼ି ହେବନି ଦେଖିବା ଆଉ ବାବା କେତେ ହାଡ଼ ଏଇଟା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ତାଲ ନା ସେ ତାଲ ନା ଦେଖା ଯେ ଡବଲ ପରସ୍ତ ହେଇ ବୁଝିଲା ନା ଏଇଟା ସମାନ ଡବଲ ପରସ୍ତ ହେଇ ସେ କହିଲେ କଣା କରି କାଢ଼ି ହେବନି ନା ପବନ ମଞ୍ଚ ଥିବ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ପୁରା କରିଦେବା ଡର ଲାଗୁଛି ମାନେ କୋଉଠି ପଳା ଧପ 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 କେଟି ଚଲା ଧପ ଧପ କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଜାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ବାହାରିଲା ହାଉଆ ପଶିକି ରହିଛି ଗୋଟେ ଟର୍ଚ ଆଣି ଦେଖି ଆଗକୁ ହେଇଛି ନା ହେଇରା ଏଇଟା ସାମ୍ନାରେ ମତେ ଦେଖା ସେଇଠି ତାକୁ ଟର୍ଚ ସମାନ ହେଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ସମାନ ହେଲା ये भी कमी वाला ना ये गुटे गंडी ये समान नहीं ये तासे तो लागी है काट दे जाना जो ये हवन हां तापियो तासे को ये जो अबे हम टीवी से कोड़ा हम कांटेक्ट नहीं तो ये सेटा भी देखि दियो टीवी पर सजे हां हां पंचर ହେଇଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଗେଟିସ୍ ଟାଇପ୍ର ଟାୟାରଟା ୟାର ନେଇଯାଇଥିଲା ଟାୟାର ବିଟ୍ ଭଲ ଅଛି ତାକୁ କ୍ୟୁଟା ଭଲ ଅଛି ନା ଦେଖନି ବହୁତ ଦିନ ଯଦି ହେଇଯିବ କ'ଣ ରିଟର୍ନ କ'ଣ କ୍ୟୁଟା ନେଇ ଖରାପ ମରାପ କରିକି ମୋତେ ପୁଣି ଦେଇଦେଲ ନା ହଁ बिना पवन पशियो ना कौन ତମର ତ କାମ କରୁଥିଲେ ମୋବିଲ ମୋବିଲ ପଶିଉଥିବ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ଅଛି ନା ଚାଲୁଛି ନା ଏତେ ସରି ହେଲା 2 ଦିନ ହେଲା 4 ବର୍ଷ ବସିବି ମନେ ଡେଲି କାଢି ଦେଇ ସକାଳେ ଆଜ ବର୍ଷ ମିଳିଲା ହଉଥିଲା ଆଉ ମନେ ଥିବନି ଆଉ ଏଇଟା କାଟି କରି ବୋଲ Kaki nak kalau kaki nak kalau dah tak boleh Saya kepilih ni
Dahil kasi lagi butuh. Ya begini, saya kira. Ini kan ini. Ini bitu pada sekolah aja dulu. Jangan biasanya harus dulu. Ini bulan. Kan si penjaga gaya jaga tuh. Jangan aku. Kete peso delo. Ini apa pun roya lagi ada. না সে ভাজি আপা আপা ভাজি যে বিলো হইছে আপা ভাজি না উপরে উপরে কোনা করতা উপরে কোনা হইছে না সেই করছিলেন কিন্তু কোনা করি না না মো টোটাল সোচে পড়ি নাই আমার আর গেবো वाला তো আমি কোনা করিয়া টিউরো পঞ্চন খাবো গয়া টিউ দেলে কোনা আই এই যে হ্যাঁ ভাই রাজা মানে এই যে ভিতর পুরো যে এয়ার রইলা ঠেসি দেলা সেইটি আর নট ঠেসে আর থাকবে কিন্তু টিউটা ন পকি খালি যদি ঠেসি দাঁতে ভিতরে আবার বাড়ি দাঁতা না না পুলি তার পুলি জমানে মাইন থাকা তো হেয়ার কমে থাকা এগুলো তো পাকিস্তান ছিল ওটা আছে সেটা ওটা পুলিশ পুলিশই পাকিস্তান তো তিলা আছে প্ଲାନ୍ କରିକି ଆଇବି ପୁରା ବସିଗଲା କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି 10 के टके କେତେ ପାଉ ପ୍ରେସର ଦେଲୁ ପ୍ରେସର ଏখানে କମ ମେ ଦେଇଥା ହେଲା ଟିକେ 40 45 ଦେଇଥା 40 ଦେଇଛୁ ନା 40 ଦେଇଥା ତ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଚଲେଇବୁ ତାପରେ ଦେଇଦେବୁ ଠିକ ଅଛି 40 45 ଦେଇଛୁ କେତେ ଡାକ୍ତର ଆଉ କିଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଆଉ ଫାଇନାଲ ମୋ ଟାୟାର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଭିଡ଼ି ଦେବା ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ସକେଟ୍ ସେ ସର ନେଇକି ସର ହେବ ଏଇଟା ଟିକେ ମୋବିଲ ଦେଇଦେବ ମୁଁ ଆଣେ ରୁହ ମୋବିଲ କାହିଁକି ત્યાં પાણી પછી શું કોલિંગ લાગ્યો સ્પ્રિંગ ଅଛି ନା ଜାମ୍ ତ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଡ଼ିକି ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ନା और चक्का फिटिंग पूरा सरीगला ए हैंडल चेक कर दे पड़े बेले बेले अबाया लगुच खुद ना बहुत टाइट अच्छे Sampai aku latih mah, kita kita jalan jalan. Untuk macam jalan jalan. Kita jalan dulu. आठ पर घुरु जी स्लीव ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଉଠିଯିବ ଏବେ ଉଠିଛି କିନ୍ତୁ ମିଟରଟା ବି କରିବ ମିଟରଟା କେମିତି ଖୋଲିବା ମିଟର କଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଖୋଲିବ ନା
बसेल जो बसे केनाल रास्ता चलान देखिए ଆଉ ଟିକେ ହାଇଟ୍ କରିବା ଟିକେ ଆଉ फाइनल सब किसी है कि मीटरटा हो पारानी गाड़ी पूरा कम्प्लीट